Good morning soy, munta kay pala sa Tomas, abi kay tito Santa Munyarian paninda. Pasyanon ko soy, makabani pala yung bako, forward na ako ata, ayun nga araga na ako, kaya nang by birthday ko, makasinggal ka pala motor, nagday na kami. Ayan soy, at yun na kasi tito Tomas ning palengke, Lubaw. Papalengking ni soy, at yun na kaya bale, tsaka ko no liglog ng ting seli kong tilapia, pakalinis ko na pa rin, tsaka wala pakaluglog. Para miloko itang daya ampong dita kabito kamitagan soy. Pekalinis ko na pa rin ha. Tsaka ako nila din na sin ampong betchin. Tsaka ako nila inalo-alo para dikit ingasin ng pambetchin alege ako. Mekos kolamo at tsaka ako no liglugan intalbos kamutin na ikakyat ang gulot ng bali. Pakalinis ko yan tsaka wala pakaluglog. Bayo ko isalang king kalang isinalang ko na yung talbos kamuti at saka ako nala pinrit din tilapia. Ayan so isang ring tilapiyang walang kamatayan. Na matasing kaya kaming lutuan sadyang malatiko mo soy char balakasing kalangsoy kaya nagya pampagya oto madulok lasoy. Yan pala yung talong ampong ampalaya na may gilina. At yan ing buro kamampangan kapartner na rin soy. May luto na mangantana, buro, talbos kamuti, nalagang ampalaya, pong talong, tsaka mangga. Abe kay mamang tita Santa, tita Mindang, Poy Cheska, kini kaming harap balik, kini tambayan. At tsaka ako pala, miyangan ko keng bono saging. Kasi manyaman mamang keng bono saging. Bala mo itang sandang mukbang. Shout out pala kang paring Ramon Alvaro.